سلام سلام نايد هاي تبتخاتات التزخونكم كامل لكم السلام ديهم أنا سلامي إزعبير مسكن أفتزل لهم سلام كتنو لي بعلتي ملئت تسفعي لما عنتي حزلكم زمزعو ناي أبوتاتنا مخري أبو حزلكم زمال له نزا فيديو كجمر قلهم لايك بمقبار جمرو اسكام وداتا دما رأيوا إيهم زابيدو عند حرتفتهم ونابقال السوات شر قوروا إيهم لايك دما قوار اللي لايك تقور قلهم نبوز حسابات سلزوات لايك اندا قوركم جمرو إيهم نعي أستايد كتبون انتحر لهم دما أو كمان قدف الليهم نفتا فيديو قبلكم بسم السلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين مخري أبو مخاري أيلين إيو كامبال زعبي تعبيت يلن قدوس باسليوس بفتنا مس اتودق حاتياتكا كاب صولوت نخيت رفكا عدل عيتابو كساب زناسا حيصلن إيا تبل انت داقوينها نسخا بفصم ايكتناس حانيها مغنياتو صولوتنا من السحاز مرح مع صصل زخنا قدوس كيرلس سادساوي سبات حدا سب تلعيلو نخالق سب مسقتل جبنينا إيقا يبلوو بحنساب تأكيبهم نبزح السبات مسقت لكينا وق إيو يبلو أمو نسوم بمقتالم كعا جيجننت يبلوو قدوس كيسا كيبروساوي ناي كريستيان اتقي عب إيدهم سيف زيكونو وعدقو زلوهم انتاي دقا أعداوهم ناب لعلي نسولت إيوم كزركو زلوهم قدوس أثناتيوس إجزابيهرن أبراهام كاب هاجر كان كاب وغن كان تفليخا وصا إلوو نبرا بزيز أوعيت إجزابيهر زتولدنا له زرئي كندقفو يصوعنا سمعتي يستيوس كريستوس نبيتروس سيفخا ناب سقابو ملسو مسبولو عدكو زفتحو نبيتروس طرح زيكونس كم بيتروس بؤوه نزعمون كلهم يونيرو ليقا تارتو لوس يصلي نجر جنا نايكال أسطورات يسمع يلقس نجر جين نايكال أوت نبعت يحبس سب يومو على زار أبي كم التقابر حتتا أملاخ يومو على أزار كموت أتنسو نسو بحسر واقع تشيطو أكا بسالاسا دينار طرح تشيطو نجر جنا نعلم بخبار واقع بزخبر دمو عدقا كم بقع نخحرد تقعازا نسو جنا ناي إسرائيل قاسا ناي كل عالم حلاوي نبرا كم بقع سقبلا نجر جن نسو آب مدربادا بالزواع سب دمتي زتسبك قال نبرا نسو زتسقاية سقوصلا نبرا نجر جن ناي كل حمام قسل يفوس نبرا قدوس غرغروس زي نازو ناب بيت مقدسكا تخليز جبركاني ناي مقدسكا تخليز جبركاني أوغيتاي ناي وصاي تخلي أي تكبرني ناي حاتي آسي كونس ناي صدق تخلي انتي خخون ناي حاسوت زي كونس ناي حق تخلي انتي خخون ناي صلئي زي كونس ناي فقري تخلي انتي خخون
ናይ መጽሕፍቲ መጀመርያ ዝኾነት ኦሪት ደመና እትጋርደኒ ካብ ቅዱስ ወንጌልካ ፈሳሲ ዝሰቲ ካብ ጎድንኻ ካብ ዝፈሰሰ ደምካ ዝረዊ ክኸውን ብናይ ኣድኻ ጸሎት ናይ ሃይማኖት ኣበባ ክዕንብብ ናይ ጽድቂ ፍሬ ኸፍሪ ካብ ቅድስናኻ ሃዋርያት ካብ ናይ ቃሎም ፍረ ዝተልዓለ ክሳብ ዘለዓለም ዝተባረኸ ናይ ወይኒ ቦታ ክበሃል ንናይ ጽድቂ ፍሬ ሓኒቑ ዝተርፎ ናይ ሓጢኣት ዝተጠምጠመ እሾኽ ኣማኼላን ኣርሜኑን ጻህያዩን ካባይ ንቐሎ ኦ ጐይታዬ ካባይ ኣርሕቆም ስርዓትካ ዝሰርሑ ናይ ኣበባኦም ፍጻሜ ከም ዘፍሪ ግበረኒ። ኣቦና ቅዱስ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምንባር ማለት ንዓኺ ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ? ምንባር ሓይሊ ዝሓትት ጽንዓት እዩ። ምንባር ዕጥቂ ዝሓትት ውትድርና እዩ። ምንባር መልሲ ዘድልዮ ሕቶ እዩ። ምንባር ፈራዲ ዝጽበ ክሲ እዩ። ምንባር ክፈሊ ዝሓትት ዕዳ እዩ። ምንባር ጀልባ ዝሓትት ጉዕዞ እዩ። ምንባር ሕብረት ዘድልዮ ናፍቆት እዩ። ምንባር ርውየት ዘድልዮ ጽምዓት እዩ። ምንባር ምሽፋን ዘድልዮ ዕርቃን እዩ። ምንባር ብርሃን ዘድልየሉ ጸልማት እዩ። ምንባር መልኣስ ዘድልየሉ ባዳነት እዩ። ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ዓለም እንትነብር ነዞም ኩሎም ነገራት ካልእትን እናሰሓብና ክኸውን ይግባእ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ሓጢኣቱ እንተትዝክር ብዛዕባ ናይ ብጻዮ ሓጢኣት ኣይምዘከረን። ኣባ ሙሴ ጸሊም እቲ ካብ ፈተና ዝሃድም ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝሃድም። ኣባ ጳውሊ ሓንቲ ሕማቕ ቃል ንሓደ ጥዑይ ሰብ ጨካን ትገብሮ፣ ሓንቲ ልእምቲ ቃል እውን ንሓደ ጨካን ሰብ ጥዑይ ትገብሮ። ኣባ ቅዱስ መቃርስ ጣዕሳ እታ እንኮ መንገዲ ንስሓ እያ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ደቂ እቶም ክቡራት ኣቦታት ክትኮኑ እንተ ደሊኹም ንሳቶም ዝጽሓፍዎ እምበር ካልኦት ዝጽሓፍዎ ኣይትእመኑ። ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እንተ ኣንበብኩም ንሳቶም ከመይ ክትነብሩ ከም ዘለኩም ክነግርኩምን ከድሕኑኩምን እዮም። ቅዱስ እንጦንስ ዕረፍቲ ነፍሲ ወከፍ ክትረክብ ዘውትር ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምምልካት ፍቶ። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምንባብ ካብ ኪናት ሓጢኣት ዝከላኸል ጽኑዕ ዋልታ እዩ። ኣባ ኤጲፋንዮስ መጽሓፍ ቅዱስን ቅዱሳት መንፈሳውያንን ጽሑፋትን ዘይነንብብ ሰብ ሓጢኣት ምስ ዝገብር ሓጢኣት ከም ዝገበረ ኣይፈልጦን፣ ክብደት ሓጢኣት እውን ኣይስምዖን። ኣቦና ማር ይስሐቅ ንዘመናት ተስፋ ሲእና ክንነብር ከለና ኣብ መወዳእታ ዘመን ጌታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት መሊስልና፣ ስለዚ ክነመስግኖ ኢና። ኣባ ሄርማን ንርእስኻ ብሓሶት ኣይትወቀሳ፣ ንርእስኻ ምኽሳስ ትሕትና ኣይኮነን። ዓብዪ ትሕትና ሰባት ክወቕስኻ ከለዉ ምዕጋስ እዩ። ቅዱስ ሰራፕዮን ጸጋ እንተ ተዋሂብካ
በቲ ዝተውሃበካ ጸጋ አመስግን ዘይተውሃበካ ጸጋ ክትደሊ ኢልካ ነቲ ዝተውሃበካ ከይትስእን አቦና ማር ይስሐቅ ወርቂ ኩሉ በሓዊ ከም ዝፍተን ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን ከይትፈተንካ መርካብ ኣይከኣልን ናይ ዓለም ፈተናን እሳትን ቀልጢፉ ይሓልፍ ኃጢአተኛታት ዝኣትዎ ገሃንም እሳትን ግን ዘለዓለም እናደደደ ይነብር አቦና ቅዱስ ሚናስ በመንፈሳውነት እንተደአ ዘይተ ቀኒሕናስ ተኸስ ንብል እንተ ደቂስና ድማ እቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ይመጽእ እሞ ባህ ዝበሎ ተኽሊልና ይኸይድ አቦና ቅዱስ ቄርሎስ ሳድሳዊ ወዲ ሰብ ስጋኡን ወይ አካሉን ነፍሱን ዝተዋሃደ እዩ ስጋና ወይ አካላትና ምግቢ እንተ ዘይተመጊብና ክንነብር አይንኽእልን ነፍስና ድማ ጸሎትን መንፈሳውነትን ፍልጠትን እንተ ዘይተመጊብና ሞት እዩ አቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ንአምላኽ ኢልካ ደአ ንሰብ ስራሕ እምበር ንሰብ ኢልካ ንአምላኽ ኣይተገልግል አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ዓስቢ ትሕትና ፍርሃት እግዚአብሔር ሃፍትን ክብረትን እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን ኩሉ ድኽመታትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደርብዮ እሞ እግዚአብሔር ድማ ሓይልኻ ክኾነካ እዩ ቅዱስ አቦና ሙሴ ጸሊም ምውዳቕ አደማዊ እዩ ካብ ዝወደቅካዮ ዘይምትንሳእ ሰይጣናዊ እዩ አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ብዙሕ ብምዝራበይ ብዙሕ ጊዜ ተጣዓስኩ ሱቕ ብምባለይ ግን ተጣዒሰ እንኳን አይፈልጥን አቦና ቅዱስ አርሳኒዮስ አሜን አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነውና ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን አሜን ዝነጠበን ዝጎደለን በአፈ ትጉሃን መላእክት ተአርመለይ አሜን በረከትና የአቦታትና ቅዱሳን ይሕደረና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ቀዳምና ሰንበት ይግበረልና አሜን በድጋሚ ዝነጠበን ዝጎደለን በአፈ ትጉሃን መላእክት ተአርመለይ ነዛ ቪዲዮ ጀምሮ ሁሉም ላይክ በመጓር ጀምሮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳገበርኩም አበረታታን ስለ እትከታተልኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ኣብ ቀጻላይ ቪዲዮ ሰሰነይናኹም